ganito pala ko lalagyan. Bakit ba? Kasi naka ano. Hi guys, it's us again. Okay, sisters. I got scared ka lang, mababasa ako. Mabilis lang pag magpapabak. What up? Hi, ano kami? What are we doing? Car wash. Car wash. Sorry, it's quite ingay. Rain na! Good afternoon, Marky. Good afternoon, good afternoon. Oh, morning, good. Morning pa! Yung heels ko. When ka nagpanil? First week of Jan. Where? When? Where? First week Jan. Oh. Hi, gorgeous. Hi, Ate Ray. Where's Sky? Ulig dumagati ka, dali. Yagi? I wanna go. Let's go together now. Go to Cebu and then go together. Kansa? Wow, amura kag dili busy. Sige lang yaya eh. Pati yung amount pinutubo namin eh. Dahil nandito lang. Yun muna unahin natin before we travel. Driver si Rain. Hindi po ako dyan. Trip lang. Kung hindi ako tinatamad ako. Hindi siya tinatamad dyan. Shout out. Ooh. Preparing for the cheese donuts. In bakery near ABS. Have you tried that? Bruh, it's so good. Cheese donuts? Yes. It's like bread. Basta, it's so good. Bread tapos may ano sa inside? Parang nagpakain yung product yesterday. Is that the one? I think. Yummy siya. Duha ka box. Should have eaten pala. No, I don't think so. Ay, hindi ba yun? Isa box, plastic lang. Eh, kasi ang dami nilang binili pa yun. Sige, let's try. It's just, Is it like a commercial space? Like, it's just a small bakery. Small? Lagi. Mao kita dito, bro. I feel like, lami. Lami, di ba? Kalimutan sila. Sorry. Basta bread kasi, guys. Weakness naman bread. Yeah, pastries. Cute. Aww, that's a most scent. Aww. So cute. Sino nag-send? Kita tayo. Uy! That's how you do it. But you can't see. Oh! Oh, yeah. Hi, Trisha. Good luck sa job interview mo. Nail it. You're gonna get it. Hi, guys. Go get it. Saan po tayo na mo na road trip? Bro. Skr. Nagpa-car wash kami, guys. We're just inside habang... Yeah. It was in jazz. Thanks. Anyway, guys, look at this. Look at this. Yeah. Look at this. Get Vans, guys. So cute. This is so cute. They have green. They have black. They have Maraming white. color ba yan? This is so cute. This is akin for today's video. Okay. Hey! Very, very, chunky black with a red detail. This is very girly. This is very, First time mo. Ay. Yeah. But we got it together. Hi. Guys, you have questions? Ask us a question. Ay. Ano? Sabi ko sana mag-anap tayo sa Instagram. Pero wala tayong time dito sa alas 12. Shoes po yan. Hindi to shoes. Bag po to. Oh, shoes! I also got this. Cute kasi. What color did you get? This one. Oh, really? It's really nice. Talaga to. Lutang talaga siya nung day na yun. I was sick. I was sick, diba? Say, get well soon, Jazz.
driver. Tanggalin mo po, Marma. It's just rain, Riz. Lato. Ako lang to. I mean, siya lang to. Siya lang yan. Ate Jess, kaya mo yan. No, kaya ko to Ayun na, shout out Giselle. Shout out Giselle. Mag-karaoke na lang talaga kami dito. Ano, ask us a question. Paninindigan kita. Wow. Sorry, if I hear that song, I think of Ate Jess. Mind pink shoes. Ay, Hello, Hello. Okay. How? ay, sorry. Off na. Say hi. Wala Ay, lagi ka. wala, ewan ko. Pag live ko, no? Pag live, and then you request. Live ka? Kaya ako ang ma-invite mo. Gege. Ate Coletti. Ito ba naman ako? Ano kita, Ate Coletti? Attention, sunod. Ta, let's be a carpool today. Ooh. Oh my gosh. We're being tapos sa live na. Guys, we're so Filipino. Ay! Hey! Wala takiton ka na mo. Ate Coletti, topic ko. Pwede mo magtambay sa diri ah. Ha? Adahan? Hoy, 1 man na mag-start. Hindi na mo ganit. 12. Masabaan ko. 12 ko pa doon. Yate. Sabay mami nila Kuya Pat. Nakoy baby diri. Unsa yung gidala? Ako ba, gibutang na ko sa maleta, dako kayo. Wala mo na doon? Ay, nasi iwing. Unsa ingon mo? Unsa ingon nimo? Get daw. Iget mo kat mo. Pitoy. Ay, Get kat mo. ha? Cute na. Si Kisha naging mo ani. Di mo magtambay dere? Di mo namin. Pakarwash pa. Ay, nagpakarwash pa gali. Huwag man! Saan ta? Pagkuan ko ha. Ay, adto mo diri ha. I can't... Ha? Gani after ana. Unsa yung gidala nga gamit? Grabe pud kadako inyong gamit oy. Dala mo, palit na akong M&M's. Halang ano ko nga? Sorry, Gabi. Sorry, parang ano lang to, group chat. Ayaw mag-bisa. Ay, group. Bakit M&M's? Kasi it's chopstick ko. Ha? It's chopstick ko. Unsa to? She has a live cut. Yeah. Ate Colette! Can I see your post? Ay, your cut! Bakit wala tayong tingo? Your what? Wala Your oy. cut ba? Where? Wala, I can't see it! Get it, Gani! Sa mukha. Gatekeeper. You can do that, you can zoom. I don't know. Can you zoom? Wala kabalo. We didn't know that! Tama. Again. Ay,
Glowing daw ko karon. Wow! Wow! Bakit ka glowing? Oh, why you blooming, bro? Are you naliko na ka for workshop? Oo. Talaga. Talaga. Bantay lagi. Ano ko bitaw? Promise, nag-blower lang ko. Gusto niyo makita kong pussycat? Yeah. I-DM lang na ako. Ate Pule. Wala. Pakita ko sa earring. Is it like the hairy one? Let me see your pussycat. Ay, allergic ko. The hairy one. No, I mean like, di ba what's that cat called? Persian. Ba yun? Ferzan. Persian ba, Bob? I think. Ferzan. Kasi allergic ako ng cat. Nagpa-flare up ako. So we can't go there. Pussycat. But it's Pero just baby one. naman siya. Pero pussy pa rin siya. I mean, cat. Di ba gahapon Ate Jazz ba kahapon sa workshop? Ginaganon niya yung dito ko tapos yung mukha niya andito ni Rain. Pag ganun ko naghalikan ko yung dalawa. Nagiyo! At talagang sa live yung sinabi. Shy! Hindi to video Hindi to call! Sorry. Sorry. Kaya na ko. Ate Colette, I miss you. Tapos tingin niyo. Tapos sabi pa ni Kai, what? What? Ala ko, strong. Ko strong pa. Wala kang mulupad, uy. Feeling ako, sa sobraan nagko ang mabuak na inyong salamin. Rinig niyo? Oh. Oh my God! Asa kulit? Stuffed toys, oy. Stuffed toys? Ano bawal, sir? I'm so confused. Oh my God! So cute. Hala, ka-cute! Ay, ka-cute sa earring mo! Hala, ka-cute! Ay, dili! Dili na ko iring. Atong isa iring. Ay, sorry. Ay. Sorry, abi na. Basig naglibog mo ba? Hala, so cute! May highlights yung earring, oh. Kamukha ko nga siya. Cute na aso. Ay, aso! Anong aso? Parang stuffed toy. Wala man gud koy kasturya diri mao nagsali ko sa inyong live. Pwede ra man magsali no basig malain mo ba? Okay lang. Go lang. Wala kasi silang questions sa sinabi. Oh my, we didn't know what to do also, so it's a good combo. Magpailo-ilo ka rin? Sino magpa-ilo-ilo? Dili nakikuan sa ilo-ilo. Kamu mo galuyog. Hay ate, pagbisaya mo niya. Katong gabisaya ta ganina. Ano naman, manadansing mo. Uilis na lang man ko and then mag-go na ko. Magkaon pa. Nagaon na mo? Yeah. Asa mo nangaon? Oh. Ipa, dungog ta mo sa kanta ha. Karangkuan lang, pasilip lang. Uy, buang. Charis. Dili pa ko adto mo dere. Itching. You itching, ha? Oh, I wanna hear. Hala. Because I heard the demo. I heard the demo also. I want your voice. I only heard one demo. Karon ni dili. Gahapon ni. Live na, di ba? No, kasi may iba na sa screen record. Tapos, inala-live nila. Ay. Yung screen record. May nakita kong ganyan. Pero hindi, like, baby. Ate Colette, kausapin mo naman kami. Wait lang, nagabasa ko sa kuan ba sa Viber. Gisendan ka ni Mama Joy Ani, tanaw mo yung Viber. Yes. Gisendan ka?
I don't know if we're talking about the same thing, but yeah. You really posted it, diba? Ano nga, wala ko na-repost. Ano ba yung sinilipos? What's up, bra? This is for this. Are you sure it's like posted? Yeah! It's not pang story lang. Abangan nyo yung ano. Rain let kanta daw kayo price tag. Busy sila. We need a wiping dog. Wipe. How much kaya? I don't know. Kung ano mi guys, pumunta lang kami here for car wash but we don't know how much. Unsay, anong magandang kantahin sa mall show? Ayaw nga. Ay, I already said mental. Mag-ask ka sa kanila. Anong gusto mong kantahin? Hello guys, I'm seeking your attention. Can I have your attention, please? Can I have your attention? Charis. I love the energy. Ang ganda ng gising today, ah. Oo. Oh, bakit kaya? Grabe the reaction. Maybe this time daw. California King Bed daw. Ayaw, itaas kayo, giahak. California. California, Quebec. Ay, ano na lang, katong kay Sarah. Isa pang araw. Terrified daw. Ay, terrified. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Ate Jazz, wala pa kay YouTube? Alam mo, hindi ko alam password ko. Pagi mo na lang daan. Ay, bago. Nila. So, I'm trying to, sorry guys. Ang akong first song choice, isa pang araw, tapos ang second song, week. No, pati yun. Ma-retweet mo live. Ha? Retweet mo live. May shadow ba? Stick mo live. Ay, as in. Stick mo nila yung atong carpool karaoke. Oh, okay. As in. Only deep ring, Irina. Tatalon, tatakbo, sisigaw ang pangalan mo. Mo ba ni? Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit bayog ng maris? Anong, unsa kita title ana? Pakiulap ay nga mga nang luwihit. Mag-usap, teka lang kayo minto. Ay, ayaw mo na? Kahit ayaw mo na. Ay, kahit ayaw mo na pala. Ayaw mo na. Kinanta na daw yan ni Tali. Sa Iloilo, man ako nagkantahon. Kahon. Ano magbuot pala sila nga ako may mukanta di man si Teres. Pagbuot-buot lagi mo tanawa na suko na pod. JP, okay, JP. Nanonood ka ata, okay. Ano daw? Nag-chat siya. Nadyo mga ubanong, mga inggitera, mga first sonder eh.
Try natin halik sa hangin, no? Di man taong kabaluan yun. Say halik sa hangin. Uy, Rain, abi tay ko an Rain. O, di ni video call ha. Di ni video call. Dili. Karang sa voice lessons ba? Sige, tawagan na, ay, kanang Recital. title. Alam mas man. I mean, sa Feb 9 na. Yeah. So, memorize naman mo imong kanta, no? Oh, nanakon. Bakit? Ikaw di ay. Be. Oh my God. Memorize na ko. King to the A. Jen to the L and L to the A. I came to win. Oh, memorize na ko. Daman sa GC. Wala na kay, ano? Messenger? Ay, di mo ko kabaluan ni. Uy. Ang ikli ng panahon na binigay sa amin, pag-ibig na para lang isang halik sa hangin. Tama ba? Kabaluan ni. Di ko kabaluan ni man. Ang ikli ng panahon na binigay sa amin, pag-ibig na para lang isang halik sa hangin. Sandali lang, nabuhay ang pusong nito, ngayong nagdurugo. Dahil nga ngayon, wala na akong doon sa piling niya mayroong pag-asa ka ba? Sana lang ay magkaroon. Ani ko, ani. Ayoko nito kasi kay Tiristong ano. Kay Tiristo na, ano din? Oo, kay Tiristo na range. Hindi ko to, ayoko to. Iba. Gusto ko iba. What if we can't be friends? Yeah. Natulog akong anak. Hindi pa ako nakakanta ng English doon. I didn't think you understand me. Oh, Feel na feel. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feel this much just fire. Almost never, ay, di ko ano. English, manggo, dili kay kumaano sa English. Palagi. Palagi kayo. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at Ate Jazz? Yo. Kung mag-record good Ate Jazz, pila po, naibayan? Yes. Per song? Per hour. Per hour? Mga pila. Live. Hi! Joram. Hi, Joramski! Joramski. Say hi everyone to Rain's younger brother, Joram. What's up, everyone? Hi. What's up, everyone? Magkayakap sa dilim, heto na tayo.
Maghapit mo dire. Yeah. Okay. I will ilis na lang. Kwaon ka na mo? Di na mo musaka dire. Ay, huwag na parkingan. Pwede man maparking dito sa ubos, oh. Yan? Naara. Mag-rolling. Sandal mo sana ang ulpot. Mag-rolling in the deep na lang ko, oy. There's a fire soaring in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and sell me out and I lay your shit bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. Wait lang. Alaala mo. Bawa mo na. Ang sa ba? Paging daw, alaala. Ang tagad. Di pa kabalo. Ang sa niya? Through the years daw. Alaala mo, akin ay gumugulo. Wait lang. Thank you, Kuya. Thank you. White lies? Handog ng Bear Brand. 840 grams, 300 pesos na lang. Mag-Bear Brand araw. Yeah, please. Ah, We're going to. oy, ma-restrict ko, Colette, sa imong sa, ano, Ay, sorry. ma-restrict na ko. One time. I'm gonna give you one time. Brapit na sa bakery. Ay, ba't siya? Ano ba yun? Asa man eh? I'm gonna go away. Adto na mo? Yeah, mapit na sa bakery. Katong na sell of cheesy donut. This window quite wet. Oh, ba yun? It's still wet. Guys, favorite bakery. So what am I gonna do? Sa puso ko. Kon. Uy. Ay, putik. Unti-unti. Uy. God. Ang